Amen. Amen. Over the last two presentations, V posledných prezentáciách ja ho nepočujem. we have been discussing the worldview of Islam. Hovorili sme o svetonázore islamu. But we've not only been discussing their worldview, we've also been discussing how people perceive them. Nehovorili sme len o ich svetonázore, ale aj o tom, teraz ja ho zle počujem, musím si to vybrať. I used two news articles. Používal som 2 novinové články. One from 2012 and another from 2016. Jeden bol z 2012 a druhý z 2016. To try to give a perspective of how people in the world view this issue. Snažil som sa dať perspektívu toho, ako ľudia vo svete vnímajú tento problém. That was not the only reason we spoke about these two articles. To nebol jediný dôvod, prečo sme hovorili o týchto 2 článkoch. You remember that the person that we referenced was someone called Rick Santorum. Hovorili sme, alebo brali sme referenciu od Ricka Santora. And so one of the things that I wanted us to see Jednu z vecí, ktoré som chcela, aby sme videli, was the duplicity of this person and his worldview. takú duplicitu tohto človeka a jeho svetonázoru. Not just duplicity, but also his blindness. Aha, tak asi nie duplicitu, ale niečo iné. A taktiež tú jeho slepotu. So, as he looks to Europe, Keď sa on pozerá na Európu with all of its problems, so všetkými jej problémami, between a godless society and a fundamental religion, medzi bezbožnou spoločnosťou a takým fundamentalistickým náboženstvom, he was unable to see the mess that his own country was in. Nebol schopný vidieť ten chaos, v akom bola jeho krajina. And what I wanted us to see was the direct parallel between those two continents, the old world and the new world. To, čo som chcela, aby sme videli, je priama paralela medzi týmito 2 kontinentami, starý a nový svet. So I'm hoping that all of us can see the issue that confronts the United States through the lens of the issue confronting Europe. Takže dúfam, že všetci môžeme vidieť ten problém, ktorý konfrontuje Spojené štáty skrze také tie okuliare toho, čo konfrontuje Európu. So I'm hoping everybody sees that parallel. Dúfam, že všetci vidíte túto paralelu. This is a religious war. Toto je náboženská vojna. That's how it's perceived. Takto sa to vníma. By both parties.
Obidvoma stranami. Before we discuss those articles, Predtým, ako sme hovorili o týchto článkoch, urobil som určitú pointu, that there is very little difference between conservative Christianity and conservative Islam. že je veľmi malý rozdiel medzi konzervatívnym kresťanstvom a konzervatívnym islamom. Particularly from the perspective of the outside world. Zvlášť z perspektívy vonkajšieho sveta. Our perspective, in many ways, is irrelevant. Tá naša perspektíva je v podstate irelevantná z mnohých spôsobov alebo dôvodov. But I did make the point Ale spravil som určitú pointu, that the restrictive education that Islam would want to give their children že is také similar to the restrictive education that conservative Christians want to afford their children. že také obmedzujúce vzdelávanie, ktoré islám chce dávať svojim deťom, je veľmi podobné tomu obmedzujúcemu, ktoré kresťanstvo chce dávať svojim deťom. Now, the question on the rights and wrongs of homeschooling as it was given to me Takže tá otázka, ako som ju dostal o tom, či je správne alebo nesprávne robiť domácu školu, was given from a particular perspective. bolo to z určitej perspektívy. It was the perspective of what's happening in France today. Z hľadiska toho, čo sa teraz deje vo Francúzsku. Not sure how many of us are aware Neviem, koľký o tom vieme, of what's actually happening in France at this moment in time. že čo sa teraz práve vo Francúzsku odohráva. I'm sure you're aware Som that si istý, že viete o for tom, whatever reason, compared to the other European countries, France has received more Islamic attacks than other European countries. že z akéhokoľvek dôvodu to je, ale oproti ostatným európskym krajinám Francúzsko malo viac tých teroristických útokov. So it's not my purpose in this study to discuss why that is the case. I'm just stating it as a fact. Mojím zámerom nie je tu rozoberať, že prečo to tak je, ja to proste hovorím ako fakt. The political situation in France is fragile. Politická situácia vo Francúzsku je veľmi krehká. I don't know how many of us are aware of the dynamics in France, Neviem, koľký z nás vieme alebo poznáme tú dynamiku toho, čo sa deje vo Francúzsku, but as I've already mentioned, France has received more than its fair share of being targeted by what we would call radical Islam. ale už som spomenul, že Francúzsko dostalo oveľa viac toho, ako by bol taký nejaký rovnocenný podiel týchto útokov od islamu. You can trace this escalation
from around 2015 to the present day. Tento rast vidíme od 2015. až do dnes. Some of those attacks over this 5-year period were worse than others. Niektoré z týchto útokov boli horšie ako tie druhé. So it really started in January 2015. Začalo to v januári 2015. Workers for a magazine called Charlie Hebdo were attacked and shot dead. Kedy pracovníci časopisu nejaký Charlie Hebdo boli zastrelení, bol na nich spravený útok. And that happened because the magazine published disparaging pictures or cartoons of leading Islamic figures. A stalo sa to preto, lebo tento časopis zverejnil nejaké také ako keby komiksové obrázky nejakých vedúcich islamistických So if I jump forward 5 mm, years, ľudí. Takže keď preskočím 5 rokov naspäť, in pardon, October dopredu, this year, do 5 rokov dopredu, do októbra tohto a roku, school teacher in France was murdered. bol zabitý učiteľ vo Francúzsku. And the teacher was murdered over the very same issue, the discussion of these disparaging pictures. A bolo to kvôli tomu istému, kvôli tej istej, tomu istému dôvodu, kvôli nejakým týmto obrázkom, That neviem. escalation in tensions has continued unabated. A toto eskalovalo. Disparaging, znevažujúce obrázky, nejaké And znevažujúce today obrázky. another 3 people were killed. Dnes boli zabití ďalší 3 ľudia. The earlier death this month was in Paris. This recent one today was in Nice. To dneska bolo v Nice, predtým to bolo v Paríži. I only mention this not to discuss what these terrorists are doing, Spomínam to nie preto, aby som hovoril, že čo títo teroristi robia. we all would agree that it's evil. Môžeme všetci súhlasiť, že to je zlé. But what I want us to see is the response. Ale chcem, aby sme videli tú odpoveď na to. Because what we are now finding is the way that President Macron is responding to these attacks is different to how he responded in the past. Lebo to, čo teraz vidíme, že prezident Macron inak odpoveda na tieto útoky, ako robil v minulosti. I'm not an expert on French politics, Nie som expert na francúzsku politiku, but I have mentioned on a number of occasions in the past ale už som spomínal na niekoľkých takých the príležitostiach minulosti parallels between the United States and France. paralely medzi Francúzskom a Spojenými štátmi. They're much more closely aligned prophetically than people think. Sú prorocky oveľa bližšie k sebe, ako si myslíme. That is neither a new study nor a new thought. To nie je ani nová myšlienka, ani nová štúdia. Now, most people would not equate Trump and Macron together. Väčšina ľudí by Trumpa a Macrona neporovnávali dohromady, alebo nedávali ich
But if you see do the rovnátka. change in Macron's strategy, you begin to see similarities. Ale keď uvidíme zmenu v tej Macronovej stratégii, začneme vidieť podobnosti. And there is something unique that's going on in France that's different to America. Vo Francúzsku sa deje niečo jedinečné, čo je iné oproti Amerike. And yet it does have parallels. A sú tu paralely. Now, I'm not sure what name you would give to certain particular parties. Nie som si istý, ako by ste pomenovali určité strany, niektoré. In the United Kingdom, there's a party called the National Front. V Anglicku je jedna strana, ktorá sa volá Národný front. Most countries have a similar party. The name will be different. Väčšina krajín má nejakú podobnú stranu, ale trošku s iným názvom. To put it simply, this party believes in nationalism. It's a nationalistic party. Keď to tak zjednodušíme, to nacionalistická strana, ktorá verí v národnosť, nacionalizmus. A number of years ago, in fact, nearly a decade ago, Pred pár rokmi, takmer 10 ročie, party that is the equivalent in France was actually called the National Front Party. politická strana, ktorá je vlastne ekvivalentná tejto vo Francúzsku, sa nazývala Národná strana. But I think it's in 2011 they decided to change their name. Myslím, že v 2011 zmenili svoje meno, názov. And I think they're now called the National. Yeah, I was just about to say I wasn't looking for it. I was just switching from one thing. They now called the National Assembly, I believe. Myslím, že sa teraz volajú Národné zhromaždenie. So this party begins to clean up its act. Takže táto strana začína ako keby It's a čist. far right-wing party that believes in nationalism. Je to ultrapravičiarska strana, ktorá verí v nacionalizmus. Now, France is going to have its presidential elections in 2022, I believe. Francúzsko bude mať voľby v 2022, myslím. And President Macron is looking for re-election. A prezident Macron dúfa vlastne znovu zvolenie, But he's in a difficult position ale je v takej ťažkej pozícii, situácii. because unlike other countries, the National Front or the National Assembly Party is much stronger in France, we'll stop there. It's much stronger in France. Pretože táto národná strana, toto národné zhromaždenie, tá pravičarská, je oveľa silnejšia vo Francúzsku. It has a broader public support than other similar right-wing parties in other countries. Má oveľa širšiu takú a väčšiu podporu verejnosti ako takéto podobné strany v iných krajinách. So what it means is that Macron is having to make policy decisions which seem very similar to the far right policy decisions. To znamená, že Macron bude musieť robiť také určité rozhodnutia, ktoré
budú vyzerať podobne tejto ultrapravičiarskej strane. So I just want to read a very small statement from a news article. Chcem prečítať taký krátky článok alebo úryvok. Macron is adding fuel to the fire, someone has said. Niekto vraví, že Macron pridáva olej do ohňa. He doesn't want to appear on the back foot, which means he doesn't want to appear unprepared. Nechce vyzerať nepripravený. Compared to the right and far right. V porovnaní s tou pravicou a ultrapravicou. His main goal is to be re-elected in 2022. Jeho hlavným cieľom je, aby bol znovu zvolený v 2022. So in order to gain more support, Takže na to, aby získal väčšiu podporu, he needs to occupy the ground that the far right occupy, at least partially. Musí ako keby sa postaviť na tú zem, aspoň čiastočne, na ktorej stojí tá pravica. And the themes that govern these far right party, whatever name it was under, Tie témy, ktoré vlastne vedú túto stranu, akékoľvek už má meno, you can see the article in the chat. v čete posielam ten článok. But even if it wasn't there, you would know the answer. Ale ani ak by to tam nebolo, tak viete odpoveď. It's immigration and security. Je to imigrácia a bezpečnosť. And where have you heard that before? Kde sme to predtým počuli? These are the same issues that we find in the United States. Toto sú tie isté problémy, ktoré vidíme v Spojených štátoch. If you took out the pandemic, these two issues would be the ones that would be the policy decisions that people would have to make in the United States elections this month. Nezachytila som celú vetu, ale myslím, že sú podobné rozhodnutia musia robiť, ako musia robiť Spojené štáty tento mesiac. Now, these attacks, the two attacks that have happened this month, Tie dva útoky, ktoré sa stali tento mesiac, as evil as they are, and they are evil, také zlé, aké sú, oni sú zlé, we condemn them. odsudzujeme ich. What the point that I want us to see To, čo chcem, aby sme videli, is not the heinous character of the crimes, nie teraz ako keby tú but the povahu response of the government to these crimes, nie povahu toho zločinu, ale odpoveď vlády na tento zločin. because the government response has changed. Pretože odpoveď vlády sa zmenila. Before, the government was very cautious in its response, but now they have become much more draconian. Predtým tá vláda bola veľmi opatrná v tom, ako na to budú reagovať, ale teraz sa stali oveľa viac, Draconian means very strict and rigid. oveľa rigidnejší a prísnejší. And I'm suggesting the reason why Macron has changed his response or his tactic Dôvod, prečo Macron zmenil svoju taktiku alebo odpoveď, is not because he has changed his view on things, je nie to, že on by zmenil názory na veci, it's because he's being driven
by outside influences, outside forces. Ale pretože ho k tomu vedú tie vonkajšie síly a vplyvy. And that external force is this far-right party who, if he is not careful, will potentially win the election. A táto, ako keby tieto vonkajšie sily, táto ultrapravičiarska strana, ak on nebude opatrný, tak oni vyhrajú voľby. So he's making policy decisions which, very simplistically, I'm suggesting, do not fit in his character. Takže on robí určité rozhodnutia v tej politike, ktoré tak zjednodušene, keď by som to povedal, nesúhlasia s tou jeho povahou. Society is demanding answers. Spoločnosť požaduje odpovede. Society is also being driven by the politics that exist in France. Ale tá spoločnosť je vedená politikou, ktorá existuje vo Francúzsku. And it's with this backdrop that the issue of homeschooling in France has come up. A práve vlastne ako keby na tomto pozadí prišla téma domáceho školstva vo Francúzsku. Takže najprv som začal hovoriť o tej téme. By trying to have us understand the position of society, how they would view things. Takže aby sme sa snažili pochopiť myslenie tej spoločnosti, ako vidia veci, alebo kde sa nachádzajú. What I was not trying to do, čo som sa nesnažil robiť, is make a moral statement or give a position on whether homeschooling is good or bad. Je dávať nejakú pozíciu na to, či je domáce školstvo zlé alebo dobré. My only purpose in bringing up the subject in this fashion môj jediný zámer priniesť túto tému vlastne týmto spôsobom was to show us whatever decision the French government is making, aby som ukázal, že akékoľvek rozhodnutie tá vláda robí, depending upon one's perspective, závisiac od perspektívy človeka, their position is reasonable and holistic. Je to odôvodnené a celistvé rozhodnutie. So we could argue about the reasonableness of their decision. Mohli by sme argumentovať o tej rozumnosti toho rozhodnutia. Možno si môžeme myslieť, že to nie je. That they are taking steps to make homeschooling illegal because of the radicalization of Muslim children. Berú sa kroky, ktoré vlastne robia vzdelávanie nelegálnym kvôli radikalizácii moslimských detí. I've already given one perspective. Dal som tu jednu perspektívu, That they are being driven by this. Že sú týmto úplne vedení alebo ťahaní. So he's being driven by the politics. Takže je vedený politikou. There's a second dynamic. Je tu ešte druhá dynamika. These attacks, Tieto útoky, aj ten, ktorý bol dnes, was carried out by a French citizen, someone who was born in France. Urobil niekto, kto bol vlastne občanom Francúzska, narodil sa vo Francúzsku. Now, this is a generalization, To je také zovšeobecnenie, but in the past, ale v minulosti those attacks were
by people who had come into France, not citizens. V minulosti tie útoky sa robili ľuďmi, ktorí prichádzali do Francúzska, nie občanmi. We'll call them immigrants. Nazveme ich imigranti. Now, when it's your own citizens that are beginning to fight against you, keď sú to vaši vlastní občania, ktorí začínajú proti vám bojovať, things change. Veci sa menia. The government becomes more concerned. A vláda začína sa obávať. Because they have to ask themselves, how can this be happening? Musia sa sami seba spýtať, ako sa to môže diať, The French people že Francúzi are now turning against their own country. sa obracajú proti ich vlastnej krajine. The easy target Ten taký jednoduchý cieľ is to look at the education of those people. je pozrieť sa na vzdelanie týchto ľudí. And the easy one to address Ten jednoduchý, ktorý by sme mohli o ňom hovoriť, particularly from a public relations exercise, zvlášť čo sa týka tých verejných vzťahov, particularly from a public relations exercise, také cvičenie verejných vzťahov, is private education. to je súkromné vzdelávanie. Homeschooling. Nazývame to domáce vzdelávanie. Muslims don't homeschool. Moslimovia nerobia domáce vzdelávanie, They have their own private schools, however small they are. majú svoje súkromné malé školy, aj keď sú malinké. So, if France makes a law Takže keď Francúzsko urobí zákon, to ban this private elitist education system, že zakážu vlastne tento súkromný, taký elitný vzdelávací systém, that's driven not by academics, but by theology, ktorý je vlastne vedený nie akadémiou, ale teológiou. Nie akademicky, ale I want us teologicky. to see how reasonable the position that the government is taking. Chcem, aby ste videli, aké odôvodnené alebo rozumné táto pozícia je od vlády. That's the point that I wanted us to see. To je to, čo som chcela, aby ste videli. I also wanted us to be aware Tiež som chcela, aby ste vedeli o tom, that it's very easy for us to distance ourselves from that group, že je pre nás veľmi jednoduché sa od tejto skupiny nejak tak držať vzdialenie alebo sa od nich oddeliť. yet as conservative Christians, we have a very similar mindset or world view. Ale ako konzervatívni kresťania máme veľmi podobné myslenie a svetonázor. So I've had comments, Takže mal som komenty, as I always do, when talking about relationships, keď hovorím o vzťahoch, tak vždycky nejaké tu mám. and some people agree with what I say, and some people disagree. Niektorí so mnou súhlasia, niektorí nesúhlasia. Now, the way people frame their questions To, ako ľudia vlastne ako is that keby they want me to give a yes or no answer. kladú tie svoje otázky, je, že chcú, aby som im povedal na niečo áno alebo nie. And I don't think it's my place to do that. A nemyslím si, že to je moja úloha toto robiť. It's not for me to tell you whether or not you should homeschool or not. Ja vám nebudem hovoriť, či máte alebo nemáte deti vzdelávať It's not doma. my place for you to, if you live in France, to tell you to do something illegal. A keď žijete vo Francúzsku, nepoviem vám, aby ste robili niečo nelegálne. Or to emigrate to another country. Alebo aby ste emigrovali. What I wanted us to see
To, čo chcem, aby sme videli, is how the government is being driven to make these decisions. je vlastne, čo vládu vedie k tomu, že robí tieto rozhodnutia. And depending upon one's perspective, Závisiac od tej perspektívy človeka, and the one I gave yesterday was the following, a tú, ktorú som dal včera, bola následovná. that the position that they're taking, the road that they're traveling along, Tá cesta, po ktorej idú a pozícia, ku ktorej sa stavajú, appears reasonable. vyzerá rozumne. And this is what people like yourselves would potentially find offensive. A to je to, čo ľudia, ako vy, možno, že sa im to zdá také nejaké poburujúce. Because you would want to distance yourself from the Mennonites or Muslims. Pretože by ste sa chceli nejakým spôsobom udržať z diaľky od tých menonitov alebo moslimov. I think every one of us Myslím, že každý z nás should be able to make our own decisions. by mal vedieť spraviť svoje vlastné rozhodnutia. My problem with shortening my sentences even more is that they don't become sentences. Že je problém, no. Unlike, I think, almost all of your languages, I speak backward. To teraz hovorí prekladateľom, lebo mi píšu, že nech hovorí kratšie vety. A on hovorí, že on nemôže hovoriť kratšie vety, lebo potom to nepovie celé. Pokúsim sa to skrátiť. But I can't cut a sentence in two parts because I do it backwards. A nemôže vetu rozdeliť na dve časti, lebo on ide vlastne tak spätne. Pardon. So I don't want to tell parents whether they should homeschool or not. It's not my role to do that. Nechcem povedať rodičom, či majú robiť domáce vzdelávanie alebo nie. To nie je moja úloha. And I believe there are families amongst us Verím, že sú medzi nami rodiny, that are doing a really good job at homeschooling. ktoré sú veľmi dobré v tomto domácom vzdelávaní. Robia to dobre. But there are equally families amongst us who are doing a bad job. Ale sú medzi nami aj rodiny, ktoré to robia zle. And I'm not here to judge who's good and who's bad, who should carry on, who should stop. A ja tu nebudem posudzovať, kto je dobrý a zlý, kto s tým má pokračovať a kto má skončiť. But I do think it's reasonable for me to comment on some of the issues or reasons why people homeschool. Ale myslím si, že by som mal nejak tak okomentovať tie dôvody, že prečo ľudia vzdelávajú deti doma. All families that are listening to this have to make the decision for themselves whether they will continue to homeschool or whether they will not. Tie rodiny, ktoré to tu počúvajú, musia sa same rozhodnúť, že či budú pokračovať s tým domácim vzdelávaním alebo nie. At this juncture, I don't want to discuss the legality of doing so. A tu teraz nechcem hovoriť o legálnosti toho celého. Now, a second point. Tá druhá pointa, Even though this seems a particular French issue, aj keď toto vyzerá ako taká francúzska otázka, I think there are equal numbers of people in this movement outside of France myslím si, že je rovnaké množstvo ľudí v tomto hnutí mimo Francúzska, who are homeschooling, who are listening to these studies. ktorí robia domáce vzdelávanie a počúvajú to. So I want to try to avoid giving a specific French context to my answer.
Takže chcel by som sa vyhnúť dávať tomu špecifický francúzsky kontext tejto odpovedi. Now, one of the reasons why families choose to homeschool is academics. Jeden z dôvodov, prečo sa rodiny rozhodnú robiť domáce vzdelávanie, je vlastne ako akademické vzdelanie. Now, I'm familiar with most, if not all, of the arguments on this issue. Ja poznám väčšinu a možno, že aj všetky argumenty na túto tému. All the pros and cons. Všetky plusy a minusy. I think this is the title of a book. Myslím, že to je názov knihy. Better late than early. Lepšie neskoro ako príliš skoro. Speaking about the age when formal education should begin. A tam sa hovorí o veku, že kedy by malo začať takéto formálne oficiálne vzdelávanie. Most countries look to around the age of 4, and Ellen White will guide you around the age of 8. Väčšina krajín začína okolo 4. roku, ale Ellen Whiteová nás vedie okolo 8. roku. So, thank you, Sister Debbie. You gave the title. I think I said it right. Better late than early. To je ten názov, lepšie neskoro ako príliš skoro. So, other reasons people give is because of class size. Ďalšie dôvody, ktoré ľudia uvádzajú, je kvôli veľkosti triedy, How much attention each student receives. alebo tú pozornosť, ktorú dostane jeden študent. These are all valid arguments. Toto sú všetko také platné argumenty. Now, I know in some countries, I know in France, that the academics is monitored. Viem, že v niektorých krajinách, tak je to aj vo Francúzsku, sa vlastne monitoruje to vzdelávanie akademické. So I'm not talking about a specific country or a specific child. Ja teraz nehovorím o nejakej špecifickej krajine alebo dieťati, But what I do say, ale to, čo hovorím, as a general issue, ako všeobecná téma, is that when it comes to academics, čo sa týka homeschooling families fail. Čo sa týka tohto vzdelávania na akademickej úrovni, väčšina týchto domácich Fail to properly educate their children academically. väčšina rodín zlyhá v tom, že skutočne dajú svojim deťom to vzdelanie And the poriadne. disparity between the government and private education only widens the older the child gets. A ako keby ten rozdiel toho, že čo ponúka to štátne vzdelávanie a toho, čo to dieťa dostane v rodine, sa zväčšuje s tým vekom dieťaťa. When we speak about the age when education should begin, should it be 4 or 8? Keď hovoríme o veku, že kedy by malo začať vzdelanie, či v 4 alebo v 8, I think often people are not making proper comparisons. myslím, že často ľudia to poriadne neporovnávajú. And whilst the Moore family have studied this subject and offer credible research, Zatiaľ, the čo Moore family, More family, neviem. the couple that wrote this book, it's on the chat, you can see it. Tá rodina Moore, čo oni napísali tú knihu, oni robili výskum. We need to be careful what education they are comparing. A musíme byť opatrní s tým, že aké vzdelávanie tu oni dávajú do porovnania. Because if they're comparing
top quality homeschooling, lebo ak porovnávajú naozaj vysoko kvalitné domáce vzdelávanie with mediocre state education, s nejakým takým, povedzme, štátnym then vzdelávaním they have a point. na strednej úrovni, tak môžu mať pravdu. But if you compare mediocre or poor quality home education Ale keď porovnáte takú strednú úroveň domáceho vzdelávania, alebo ešte s nekvalitným domácim vzdelávaním, keď porovnáte s dobrým štátnym vzdelávaním, niektoré ich argumenty nie sú dobré. Niektorý materiál, ktorý oni používajú, už môže mať 30-40 rokov vo výskume. Veci sa zmenili. The psychology of child education is significantly different today than it was 10, 20, 30 years ago. Tá psychológia vzdelávania detí dnes je úplne niekde inde, ako bola pred 10, 20, 30 rokmi. But homeschooling has not changed. Ale domáce vzdelávanie sa nezmenilo. For those of you who are using an English-based American homeschooling system, Tí z vás, ktorí používate ten systém domáceho vzdelávania vlastne z Ameriky, you could well be using a curriculum that's 60 years old. to môže mať už aj 60 rokov. It hasn't changed in 6 decades. Za 60 ročí sa to nezmenilo. But a new teacher who's just undergone training, Ale nový učiteľ, ktorý má ako vzdelanie alebo tréning určitý, being taught cutting edge concepts and ideas on child psychology. Je vyučovaný tým najnovším vlastne poznatkom detskej psychológie. So, as a general principle, Takže ako všeobecný princíp, I'm not persuaded about the academic argument. nie som vôbec presvedčený o argumente tých akademických vedomostí. Some families do an excellent job, Niektoré rodiny naozaj to robia výborne, but generally, most families don't do a very good job. ale vo väčšine prípadov väčšina rodín Especially when the child gets older into their teens. v tomto nerobia dobrú prácu, zvlášť keď tie deti sú už staršie a už idú napríklad So that's the do first problem. puberty. Takže to je prvý problém. Now, I did not want to have a discussion about children with special needs. Ja som teraz nechcel hovoriť o deťach so špeciálnymi potrebami. There are many arguments for and against children with special needs. Je mnoho argumentov pre aj proti týkajúce sa detí tých špeciálnych potrieb. With respect to the best place for them to be educated. Keď sa hovorí o tom, že kde je najlepšie miesto pre nich na vzdelanie. So, I'm not going to discuss that issue. Takže o tejto téme nebudem hovoriť. The second major reason, besides academics, that parents choose to homeschool Druhý hlavný dôvod ešte okrem vlastne toho akademického vzdelávania, že prečo si rodičia zvolia domáce is the školstvo, issue of socialization. je socializácia. And I know people have entrenched positions on this issue. Ľudia majú, neviem čo je entrenched, také pozície na túto tému. The arguments run like this. A takto idú tie argumenty. If you keep your children isolated at home, Keď svoje deti budete mať izolované they doma, will not be properly socialized.
nebudú dobre socializované. However, Ale if you send them to school, keď ich pošlete do školy, the world, do sveta, the socialization they will receive there is evil. tá socializácia, ktorú tam dostanú, bude zlá. The swearing, the bad behavior, the Zlé, bullying. zlé správanie, nádavky, šikana. So each group will have their own arguments and counter arguments. Každá skupina bude mať svoje argumenty aj protiargumenty. I hope I speak as someone who has experience in this. Dúfam, že rozprávam ako niekto, kto má v tomto skúsenosti. Both observationally and through personal experience. Aj osobnú skúsenosť, aj z pozorovania. And my thoughts on the subject are the following. A moje myšlienky sú následovné. That when families homeschool, Keď rodiny vzdelávajú doma, particularly families like us, zvlášť také, ako sme my, the fundamentalist type, takí fundamentalisti, that we are in grave danger sme vo veľkom nebezpečenstve of socially isolating our children. toho, že budeme sociálne izolovať naše deti. It's the exception, not the norm, Je to výnimka a nie naopak, that families will do a good job in socializing their children. že tie rodiny robia naozaj dobrú prácu v tej socializácii detí. It's not my place to talk about the pros and cons. Moja rola nie je hovoriť o plusoch a minusoch. I know all the arguments. Ja všetky tie argumenty poznám. If you send them to school, they'll learn to swear. Ak ich pošlete do školy, naučia sa nadávať. So I know all of those negative reasons. Ja poznám tieto negatívne dôvody, What I aspekty. want to discuss To, o čom ja chcem hovoriť, are the negative reasons speaking about socialization of homeschooling. sú negatívne dôvody socializácie domáceho školstva. And I want to discuss two issues. Chcem hovoriť o dvoch veciach. The first one is obvious. Tá prvá je jasná. Children become lonely. Deti zostanú také samé, opustené. I think when parents try to pretend that it's not the case, Keď sa rodičia snažia tváriť, že to takto nie je, or that they can fill the gap, alebo že vedia tam vyplniť or they refer to research, to prázdno, alebo sa odvolávajú na nejaký výskum, I don't want to disparage any of those thoughts. disparage, But I neviem. believe more often than not, we're not honest. Verím, že častejšie ako nie sme v tomto úprimní. And if you ask children, they will tell you. Keď sa spýtate deti, oni vám povedia, The older they get, the worse the problem. čím budú starší, tým to bude väčší problém. The rule is the following. A to pravidlo je následovné. When your child reaches their teens, Keď dieťa príde do puberty, you will find it very difficult bude veľmi ťažké to isolate them without them feeling lonely. izolovať ich bez toho, aby sa cítili sami alebo opustení. There are actually hormonal and physiological reasons for this. Sú na toto hormonálne a fyziologické dôvody. It's not just some esoteric issue. To nie je nejaká ezoterická téma. The brain of a child changes when they become teenagers.
mozog toho dieťaťa sa mení, ako sa stávajú tínedžeri. The science behind this is called the plastic brain. Tá veda sa nazýva plastický mozog. Dealing with the plasticity of a child's brain. A vysporiadáva sa s tou plastičnosťou detského mozgu. In summary, Aby som to zhrnul. I think we underestimate the loneliness of children. Myslím, že podceňujeme túto samotu a opustenosť detí. The second point, Druhá vec, about socialization. o socializácii. I'm going to use this analogy. Použijem takú analogiu. I think it's grounded on science, but I don't want to make a big issue of it. Myslím, že je to založené na vede, ale nechcem z toho robiť nejaký veľký problém alebo tému. I think there's good science to show Je veda za tým, that antibiotic soaps are not healthy. že antibiotické mydlá sú nezdravé. Neviem, čo je. To wash your hands continually with an antibiotic soap that kills all the bacteria. Svoje ruky s tým antibiotickým mydlom, ktorý zabíja baktérie. What you end up doing is destroying a layer of protection that's on the surface of your skin. To, čo spravíte, je, že zničíte vlastne tú ochrannú vrstvu na vašej koži. If you try to isolate your children from dirt, Ak sa pokúsite izolovať deti od špiny, they remain in a sterile environment, zostanú v sterilnom prostredí, exposed to all the germs and viruses and bacteria that surround us. Tie baktérie sú zničené, ktoré sú okolo They end up nás. growing up with weakened or compromised immune systems. Tak nakoniec vlastne vyrastú so oslabeným imunitným systémom. I don't want to have a discussion on immunization, but it's a similar principle. Nechcem teraz tu diskutovať o imunitnom systéme, ale je to podobný princíp. Elder Ted spoken about this issue eloquently. Staršia Tess o tom hovorila dosť. About the issue of immunization eloquently. Staršia Tess mi o tom dosť hovorila. O tom dosť hovorila už v minulosti. So, I just want to say this very simply. Chcem to povedať jednoducho. In your family, Vo vašej rodine, if you had two daughters keď máte dve dcery and you homeschool them a vzdelávate ich doma, in the country, v prírode, you will in essence have isolated them izolovali ste ich. from what? Od čoho? From whom? Od koho? Not the outside world. Nie od vonkajšieho sveta. From boys. Od chlapcov. And it's a much bigger problem than I think we appreciate or realize. Toto je oveľa väčší problém, ako si uvedomujeme. We are all beginning to grapple with the subject of equality. Všetci začíname sa zaoberať témou rovnosti. And the problem is just as dangerous the other way round. A ten problém je rovnako nebezpečný aj naopak. If you needed any education on this issue, Ak v tomto potrebujete nejaké vzdelanie, all you would need to do is go back to Ellen White. je ísť k Ellen Whiteovej. Because I want to remind
Chcem nám pripomenúť, that this church, že when you go táto, back 2 centuries, táto cirkev, keď sa vrátime 2 storočia dozadu, was one of the few institutions, the few educational institutions je jedna z mála vzdelávačných inštitúcií, yes, education, not religious, that believed in co-education. Co-education means educating boys and girls together. ktoré verili v spoločné vzdelávanie dievčat a aj chlapcov. And you want to ask yourself, why? Spýtajte sa sami seba, prečo? What was God trying to do for us? Čo sa Boh snažil spraviť pre nás? Now, the problem is, Problém je, if you go back to the Moors, keď sa vrátime k tomu Morsovi, they will produce evidence oni dajú dôkaz, that indicates that children do better when they're educated separately. ktorý ukazuje, že deťom sa lepšie darí, keď sú vzdelávané samostatne. Now, I don't have a master's in education. No, ja nemám titul zo vzdelávania, On this subject, len som si o tom robil but prieskum. I'm saying Hovorím, common sense, zdravý rozum, my own experience, moja vlastná skúsenosť my observations, a pozorovanie, plus this prophetic message plus toto prorocké posolstvo tells me mi hovoria, that the Moors are wrong. že tí Morsovia sú v tomto nemajú pravdu. And we should have, as best as we can, co-education. A mali by sme mať také spoluvzdelávanie, ak je to možné. Boys Aj dievčatá, aj chlapci. and girls Dievčatá a who are chlapci, brought up separate ktorí boli vychovaní samostatne, will grow oddiel, up warped, twisted. vyrastú takí prekrútení, pokrútení. I don't think it's healthy for them to grow up in an environment where they don't know what the opposite sex looks like, feels like, thinks like. Myslím si, že nie je zdravé, aby vyrastli v prostredí, kde nevedia, ako vyzerá a rozmýšľa opačné pohlavie. So I've addressed 2 issues. Hovoril som o 2 problémoch. The academics, Akademický, socialization. ten When akademický, it comes to socialization, I brought up 2 issues. akademický aspekt a socializácia. Ohľadne socializácie som hovoril o 2 veciach. Jedna je osamotenosť And one is when genders don't mix. a to druhé je, keď sa nemiešajú pohlavia. And what makes this worse A čo je ešte horšie, is we think it's wrong for boys and girls to mix. že my si myslíme, že to je nesprávne, aby sa chlapci a dievčatá spolu miešali, kamarátili. God forbid that I would go on a mission trip with a girl. To Boh zakázal, aby som šiel na misijnú cestu s dievčaťom. How evil that would be. To by bolo strašne zlé. It's this mindset To je toto myslenie, of trying to insulate or protect ourselves that has hurt us. sa snažíme od niečoho ochrániť, že aby nám to niečo neublížilo. Is it risky for boys and girls to mix? Je to riskantné, aby sa dievčatá a chlapci miešali? Could they get into trouble? Dostanú sa do problémov? Naughty? Vyviedú niečo? You bet they can. Určite. Fall into temptation. Môžu padnúť do pokušenia. But you have to weigh up the risk to benefit ratio. Ale musíte sa pozrieť na ten pomer, aký je z toho ten užitok, ten pomer toho užitku voči tým negatívam. I can't tell you for your family what you should do. Nemôžem vám povedať, čo máte robiť vo vašej rodine.
the issues that I wanted to address, To, čo som chcel sa toho dotknúť, that we object to sending our children to the state, že my nechceme poslať naše deti do štátu, aby ich vzdelával academics, akademicky, socialization. socializácia. And the third one A to tretie is our religion. je naše náboženstvo. Surely we can be right on this one. V tomto musíme mať pravdu. This is our, if I can say it, our trump card. To je naša Trumpovská karta. Surely we can defend this Toto by sme mohli obrániť easily. ľahko. Our religion against the world's religion. Naše náboženstvo oproti svetovému Who náboženstvu. wins? Kto vyhrá? Once again, Ešte raz, it seems to me zdá sa mi, that the world's, if I can call it religion, that the world's religion wins. že to náboženstvo sveta vyhráva. Why? Prečo? Why? Prečo? I mentioned the answer yesterday Včera som spomínal tú odpoveď. because you and I Pretože vy a ja have what kind of worldview? máme aký pohľad na svet? A monolithic perspective of life. Monolitickú perspektívu života. Now, Paul says, Pavol when I hovorí, was a child, I behaved like a child. keď som bol dieťa, správal som sa ako dieťa. The problem is, Problém je, what we do is project adulthood onto children. že my projektujeme tú dospeláckosť na deti. Now, I know what you're going to say. Ja viem, čo poviete. Train up a child in the way that it should go, and it will never depart from it. Vychovaj dieťa cestou, ktorou má ísť a nikdy od nej neodíde. And that's the problem. To je problém. Because what we're not doing To, čo nerobíme, is we're not training our children to be Christians. my neučíme naše deti, aby sa stali kresťanmi. We're training our children to be fundamentalists, My z nich robíme fundamentalistov, to be exclusive, exkluzívnych, to be rigid. rigidných. Now, what we try to do Čo sa snažíme robiť, is take the moral framework that an adult can function in je, že vezmeme morálny ramec toho, v čom vie fungovať dospelý človek, and give that to an 8-year-old child. a to dáme na 8-ročné dieťa. You know as well as I do, Vy a ja vieme, and science has now caught up. a veda už nás dobehla, When does a boy mature? kedy chlapec dozrieva, What age? v ktorom veku. A little bit younger than 40. Trochu mladší ako 40. Dobre, dáme 20. The biblical age. To je biblický vek. So, brain science bears this out. Veda nám to I ukazuje. like the last answer. Never. Posledná odpoveď tu je, že Boys nikdy. never grow up. Chlapci nikdy nevyrastú. I'm living testimony to that fact. Ja som žijúce svedectvo tohoto faktu. What we try to do To, čo sa snažíme urobiť in this little brain, v tomto malom mozgu, and not little in size, nemyslím little in malom functionality. vo veľkosti alebo funkcii, A child's brain is not an adult's brain. They are completely different. detský mozog nie je dospelácky mozog, oni sú úplne It takes rozdielne. at least 2 decades for a child's brain to become an adult's brain. Trvá to aspoň 2 desaťročia, aby sa z dieťaťa stal dospelý človek. And children cannot process things the way that you and I do. Deti nevedia veci spracovať spôsobom ako vy a ja.
you know why children love cartoons? Viete, prečo deti milujú kreslené filmy Fairy tales, alebo rozprávky? or in the English they call them rhymes, these sort of children's songs. Alebo také rôzne tie detské piesne, básničky. Because, yes, they're simple, because they are geared, they are designed to meet the needs of a child's brain. Pretože oni sú tak navrhnuté, aby vlastne hovorili k tým potrebám toho detského mozgu. They can't understand subtlety. Oni nevedia porozumieť, subtlety neviem. There are people who have a brain abnormality. Sú ľudia, ktorí majú abnormálny mozog And they will tell the parents, a povedia rodičom, je mi your ľúto, child will never grow up. vaše dieťa nikdy nevyrastie. They will always have the brain of a 9-year-old. Vždy im zostane mozog 9-ročného. Why are parents dismayed at that? Prečo to rodičov rozruší? What's the problem with having a 9-year-old's brain? Aký je v tom problém, keď má niekto mozog 9-ročného? The problem is this. Tento je problém. There are many. Je ich mnoho, I just want to give one. dám jeden. They are too trusting. Príliš dôverujú. That's their danger. To je ich nebezpečenstvo. They can be conned, tricked. Môže ich niekto oklamať. This is why, To je dôvod, prečo. and in particular with boys, A toto zvlášť sa týka chlapcov. not because they've got different brains, just because they're brought up differently. Sú ináč vychovávaní, než by mali iný mozog. But it's often with girls too. Ale veľakrát sa to týka aj dievčat. When do you say, as a parent, Kedy ako rodič poviete, what happened to my beautiful child? čo sa stalo s tým mojim krásnym dieťaťom? When do you start saying that? Kedy to začnete hovoriť? Not when they disobey. Not 40. We'll go with 13. 13. When they hit their teens, you think, where did this child come from? Budete rozmýšľať, odkiaľ prišlo toto dieťa? Why? Prečo? Because from around the age of 13 or 14, the brain of a child changes. Okolo 13. 14. roku sa mení mozog dieťaťa. You don't have that child anymore. A už nemáte viac to dieťa. I don't want to disparage children. I don't want to speak bad about children. Disparage. Nechcem zle hovoriť o deťoch. Parents often say, where did this monster come from? A rodičia povedia, odkiaľ prišla táto príšera. They're not monsters. Nie sú príšery. What are they? Čím sú? They are human beings that are thinkers, good, independent people. Stávajú sa nezávislými ľuďmi, ktorí myslia sami za seba. This is why a parent would be devastated. Preto je rodič úplne z toho, Their child will always have the brain of a 9-year-old when it grows up. preto je rodič zrutený, keď mu povedia, že to jeho dieťa vždy bude mať myseľ 9-ročného, keď Because vyrastie. they can't function in society. Pretože nebudú môcť fungovať v spoločnosti. Takže to, čo chcem, aby sme videli, You cannot feed children adult food. je, že nemôžete deťom dávať dospelácké jedlo. Metaphorically. And that's what we're in danger of doing. Especially when it comes to our religion. Is the Bible a book for children or a book for adults?
So some people say both. I'm going to go with Sister Debbie. It's an adult's book. Would you let your 9-year-old child read the Old Testament, the book of Leviticus? Would that be a safe book? Of course it would not. It's not safe for some adults. So someone said it's boring. We can fix that. We'll just tell it as a story. Keep the facts. That book will teach your children some very strange things. That they will have to unlearn and then relearn something else. So the problem that we are faced with is that when we teach children about religion, I think we teach religion the wrong way. What we tend to do is create fundamentalists. I used to believe that we are born sinful. Sinful means bad, means wicked, means evil. So I gave 4, increasing in severity. I think it's now proven in the 21st century that that is wrong. Children are inherently good. They are born inherently with one really strong characteristic. A part of their nature. I'm not ending yet. What is that? Not inquisitiveness. Not selfishness. Not love. Not learning. Empathy. Mr. Paula. They inherently have empathy. It's been proven over and over again. I run out of time. But I want to make this one point. If I don't keep the points simple, people won't get the point. If I make the points simple, people will say it doesn't apply to me because it's more complex. What we do is we take that empathy, which is inbuilt into a baby, and we drive it out of our children. And what drives it out? Our religion. So there are 3 things that we homeschool for. Academics, socialization, religion. The same 3 reasons
other religious groups private educate their children too. Academics, most families don't do a good job. Socialization. They're lonely and sexist. And the third point about religion, there is so much we could say about this. But to make one point, which I think all of us should seriously consider. We take this precious gift of empathy that children are born with, and we crush it. And I believe when the Bible says train up a child in the way it will go, sorry, in the way, and it will not, and it won't change, we wonder why we lose our children. It's because the principle worked. What we're not supposed to train our children in is the facts and figures, the stories. What we're supposed to train our children to have is empathy. Perdón, nos perdimos de un poco de la And we conexión. generally do not do a good job on this. Y generalmente no hacemos un buen trabajo en esto. Perdimos conexión un poco, perdón. Now, there are some people listening. Sin empatía, perdón. Ahora hay just a minute, sorry. Escuchando. Sorry, I lost the... We want to begin. Solange, is there somebody to replace you because it doesn't work anymore for you? Oh, really? Let me see. I got to talk to Agustina now, texting her. Now you can listen me? I can hear you. He can hear me. I lose just a few seconds. Now you can hear me, Brother Badin? Yes, everybody can hear you. There is a bug on Zoom and sometimes it doesn't allow to re-add you. So should we just carry on? Okay. Yes, Gracias, you can carry on. Okay. So I know there are some people listening who will be upset. Yo sé quedarán decepcionados. It's not my intention to stop people from homeschooling or to attack anybody. No es mi intención que las personas que están haciendo homeschooling atacarlos o a All alguien. I've tried to do is two things. First of all, give you the perspective of the world as they view what we're doing. And the second point is to highlight some key ditches or holes that families fall into. I wanted to give some specific pointers. I gave 3. Eu dei 3. Academics, socialization, religion. Religion. So in each category, I gave
problems that you will face as a homeschooling family. What I'm hoping people will not do is say, well, I survived, or my children are okay. Some people cope and some people don't. In my observations, most families, when you take all 3 points together, don't do a very good job. You could argue that at least it's better than putting them in the world. And in your particular situation, that may be the case. But I want to suggest that for many people, that homeschooling may not be the best solution for the reasons that I've laid out. These are not the only problems with homeschooling. There are others. I know more than many of you all the benefits of homeschooling. There are some, and they're good reasons. But what I want to show us is the inherent danger that I think many of us are not either aware of or worse, we are deliberately blind to. We're willingly ignorant to. And I hope this has been an opportunity for every one of us to look at the matter candidly. Honestly and frankly. Speak to your spouse. Speak to your children. And make a determination what is best in your family situation. But don't assume for everybody that homeschooling is the best option. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Father, I speak on behalf of all those that are bowed before you. Whether we have homeschooled, whether we are presently homeschooling, whether we're thinking of homeschooling, or even if we don't have children, the issue impacts every one of us. I ask for wisdom for every adult bowed before you. Particularly for the parents. Help them to come to a proper, educated position. On this life and death issue, so that our children can grow up healthy and balanced. Or as you say, in the Lord. Or as you say, in the Lord. Bless those children, I pray in Jesus' name. Amen.